Shalom, oras salam sejahtera, dihita damang dainang, dan nolongan di bagasa Tuhan, di dia pehita maringanan, damini di bata, natotong madongani ngolumuna, di bagasan ulang muna siganupari. Tapuji ma Tuhan, taparade rohatta, tumangin hatana, jumuluma marsadani roha hita martangit kita. Dame na sumurung siad debata ima mangaramoti ati-ati dok pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay talumobi lahu manangihon jalan mangangun hata ni debata dia pala partikyano makuling maho ali Tuhan nungarade hami tumangin hatami. Amen. Hata ni debata na saur tuhita dia pala partikyanon dia nek may siyan buku sada Tesalonika bidu tolu mamuka may siya naya siya masuk sakwa 10 tolu o mahatan ni Tuhan tapayuti ma di bagasan rohat tabi ay hamulateo dia mataleo kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahilalahami di julu ni debata nami marningot tamu borngi do arian lubu simurung do tangyang nami asangya idon nami buhimuna laos pati koson nami ia adong dope haurangan ni haporsyamuna alai dibata amata sadiri do tuhatta Yesus mapabulus son lakanami tuhamu alai digohi jalalam ditabay tuhanima haulongan ni rohamuna sama hamu nang tu salut songon holong ni rohanami dihamu lahu patugun rohamuna gabe soasurahan marhabadiaon di julu ni dibata amata dinaroi Tuhan Yesus rap dohot salut akka nabadiana ido pajahonna huria nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus mungkin jala pasti hiado hita molo madapos sada barita sianaka gelengta manang sisolhota di tano parserahan apalagi barita las ni roha do hita malas ni roha isarana yanak kota berhasil mendapat ke cita-citana jala di telepon kita pastido lasiro hatta mabigi barita nasian nasida makana molo hami parwahon gudang do hita lakaris sesonari ala barita las niroha nasahat najinalona di bagasan parngulonna di bayan maisaran hamulate tu gereja hatarida las niroha damang dainang di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyano sungod dia apostol Paulus ubegi barita las ni roha na binuaton si Timoteus taringot tu halak Tesalonika halak Kristen na dong di Tesalonika buasa marlas ni roha si Paulus saluhut nai dung diboto ibana songod dia parnguluon songod dia haburjuon jala songod dia parange ni halak Tesalonika madalani akang uluna siganopa totu memang di hati hai ngulu ni halak Kristen na adong di gonggoman Rom termasuk Tesalonika di bagasan haparer pola di paburubu alai nampe parir nampe rahis nampe maol parngulu ni haporsyawani dan gabe saluhu nai mabasumurut haporsyawn ni halat Tesalonika torus donasida pataridan haporsyana torus donasida pataridan burjuni rohana torus donasida
mangurupi akadongan na reko siuru. Pola do tarbarita haburjuon ni hala Tesalonika. Dakolang di huta Tesalonika. Alesa do tuluak na asing tu daerah Akaya. Ubahen salu barita las ni rohaima. Ditongos Apostol Paulus surat na manopok na sida. Napabotohon nadohot jala taruli do ibana ubegi barita haporsiao ni ala Tesalonika. Di bagasan turpo jamita na satu hita dia pala partikiano. Takas idokon ay hamulatio dia mata leok kami tu debata. Balos ni salut halalas ni roha na hilala kami di jolo ni debata nami marningot tamo. Na marlapatan dan adumbe digijang hamulateon. Na nagpatupan nami manangdak adumbe digijang las ni roha. Na nagpatupan nami ubegi baritamu. Ada sebuah ketakjuban yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh Paulus. Bagaimana dia takjub, dia bersuka cita, dia bergembira oleh karena segala perbuatan baik yang dinyatakan dan dilakukan oleh orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dibahelas ni roha ni Apostol Paulus nampe tarpurung ibana alai dan gabe magolas ni rohana disaluk na basa-basa ni debata. Na saor tu huria Tesalonika. Huria Tesalonika sada huria na pinajongjong ni Apostol Paulus. Sada huria na met jalan na poso. Alai taringo tu haporsiaon. Sada huria na bulun jalan na to. Na mangiyo di bagasan tulpo jamit ta taon dia 10. Dion Apostol Paulus do nasida di bagas tangya. Arian do borngin lobi sumur do tangyang na. Buasa polarikot ditanya kon Apostol Paulus. Asa totong nasida togu di bagasan haporsyaon. Totong nasida mangaradoti hata ni debata. Jala asa unang sumurut ng haporsyaon. Diurupi Apostol Paulus mahuriyai di bagasan tangi yang namangulu. Dion apostolima na sida asa totong tugu haporsyaon na jala totong na sida marbengek ni roha mangulahon salu na akalomo ni roha ni debata. Arian do borngin say martangyang do Apostol Paulus. Suang-suang ini do hita mangina. Nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Pasti. Totong do hita mangudian yang nakota di bagasan tangyang ta. Nang penasida ibarat nanu nga madap akaparsaulia di bagasan ngulun. Damang dahi nang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Tangyang pangudianon na pinatupan ni Apostol Paulus. Songon hataridan las di rohana. Maradok pun halak na porsia di Tesalonika asa totong niyan akan na porsiai didongani di bata la maulaun akalomo ni rohani di bata hubar tusakap do holong ni di bata ido ubahen totong aposteli manangakon na sida asa todi ni di bata ma nagabe o jadi na sida madalanya kaparnguluan asa gabi todi ni di batama na dipakke na sida asa unang gabi tubu akagijang ni roha asa unang gabi tubu paburang-burang ko diri di bagasan ngulu di sida alin kaparangin ang pinatupan ni sida alin ang manian marhite-hite parangin na dinggan nang manian nang pemarolok-olok apostoli mabayad huriyai totong martorok ni roha di bagasan Tuhan. Nasa julma na patupahon ulaw na dinggan
Molo mangasau de bata do ibana di bagasan ngoluna. Martoruk ni roha do ibana tujuan nyaro. Alay na sa jorma. Napatupahon na dinggan di bagasan ngoluna. Molo dang de bata di pangasahon ibana. Gabi tubuh do akka gijang ni roha. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan tangyang nai totong dia dari pangido Apostol Paulus asa nasida marhaba diao lapatan na songod dia asa nasida majamotto dirina unang sappe tartutuk nasida unang sappe gabi ma dipatupan nasida akaulan na sunadingka alini mana do apostoli di bagasan 10 tolu lau patugun rohamuna gabi suhasuran marhaba diao. Artinya seperti apa? Paulus mau mengatakan ketika dia mendoakan mereka, dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja bagi mereka. Maka ketika Tuhan bekerja dan mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, maka pasti mereka akan menjaga kekudusan. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kelak untuk menemui mereka. Moloro Tuhan marhaba diau manasida jala marulupuluk manomu-nomu jala majakot Tuhan. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan. Ujahan nasa tuhita di apala partikianon didokon manomu-nomu haroroni Tuhan di bagasan haba diau. Di bagasan minggu apetan na parjoloon ahadona naing hangulunot ta sen hata ni debata na sartu hita dia pada partikenon jala songo dia do hita manomu nomu debata di bagasan habadiaw na parjolo sahali barhite miite minggu apenon naing takas diajari hita ganuk marsada-sada asa totok kita togu di bagasan haporsyata asa totok kita maka porsai Tuhan di bagasan parngolot. Lapatan na songod dia. Riko sonari di zaman naung masay borator. Di zaman na masay gudang angkatan tangan. Di zaman pandemi COVID-19 non. Totok kita para dihod dirita manomu-nomu Tuhan di bagasan haporsyanda togu. Lapatan na unang gabi dililuhon akahamawloni ngulutta. Ala eko totong mahita. Togu di bagasan haporsyan ni Tuhan. Nang pegudang akaparu kilo. Saun halat Tesalonika. Nang pegudang akaparu kilo na diadupa dinasida. Alay dang gabi sumurut haporsyan na. Togu do haporsyan dinasida. Nah kita piamanginang totong mahita togu haporsyan na. Di bagasan ngulutta si ganupari suang songoni togu haporsyata madalani akan ngulutta tujuluan yari imana parjolo napaduahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus marhite-hite jami taon naing takas di pabotoh tuhita salhutna ganuk marsada-sada asa totok kita satia berdebatahot debata di bagasan ngolutta. Mungkin na salah kita nung dapat ima pujian. Mungkin na salah nung ditadajol maburjuk kita. Alay gudang dojol ketika mendapat pujian. Dia menjadi kehilangan imannya. Dia menjadi sombong. Tetapi firman ini mau mengatakan salah satu wujud nyata bagi setiap orang yang percaya ketika dia menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan, maka dia tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dan tetap berdiri dalam kebenaran menjadi sebuah persiapan yang kita persiapkan di dalam hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan untuk bertemu dengan kita. Jemaat Tesalonika melakukan demikian. Maka kita juga selaku orang yang sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan harus melakukan demikian.
napatolu hondamang dainang ahado nanay ulahonota songo manomu haroroni Tuhan di bagasan habadiaon di minggu apen dapat jolokon nang dipaingot kita asa totok kita badia di bagasan parnota. Artinya seperti apa? Sudah saatnya sekarang ini unang adong di bagasan ngulutta akahoso. Unang adong di bagasan ngulutta akalata. Unang adong di bagasan ngulutta akagijang ni roha. Alay ta perbadiay manguluton ta perbadiay maulaut ta jala akka ulaw na dinggamma taula di bagasan ngulutta sigano pari asa boha asa tarida nong radi kita manomu-nomu di bata huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus naparpudi sahali adong ma sada carita di sada tiki di sada luat di patu pama naing marpesta marhasohotal sada duli-duli dohot sada nakboro alai duli-duli do anak boro sa sitong nanunga marstadaan alai dia kepertikian liling na sida dan pajupang dapok ma ari na binuhul ari naung disepakati para anak dot parboro saya busisaw ma duli-duli gudang ma jelma madok ala na busisaw non ibana sukunyak ka jelma ma puasa pusisaw nasoradi doroham marasa hotak ko manomu-nomu haroroni parokpuani di bagas ang ulo Roma duli-dulion radi dunia alai nama bebusi sao nao buhado naeng ibana pajupang doho tao las do naeng rohano aleni ahmana di patu pa duli-duli di bagasan naneng pajupangon ibana neng manomu-nomu haroroni paropono di bagasan ngulunan neng gabi do ngasaripena meragam di paradiban asa unang dapok na niya tihas asa unang gabi maila ibana do keluargana di parade duli-duli ma saluhut na mabalas roha ni nanay orwan amang inang nenolonga di bagasan Yesus Kristus nakita pe nang marsyajar masyad duli-duli hita para deho dirita neng manomu-nomu Tuhan gudang dosi para diota alena rumikot amang inang asalas rohani Tuhan neng pajupang dohot tita asalas rohani Tuhan neng marsar dohot tita asalas rohani Tuhan manopot tita di bagasan nguluta perbadai hamuna ma ngulumuna sigano pari ulaw kamuna akka ulaw na dinggan asa taruli hamuna di bagasan ngulumuna jala lasroha ni dibata mamerek kamuna amen martanya kita moliate madiho ale Tuhan nungatung taruli hami marhite hiti hatam dia pada partikiano ajari matutu hami patupahon akan nadinggan di bagasan ngulu nami ajari matutu hami patupahon diri nami marhabadiaon asa badia hami lau pajupang dohoto muliati madihole Tuhan pargugoy mahami mangulon akalomoniuham di bagasan Yesus Kristus martanya kami amen shalom salam sehat Tuhan mamas masuhita.